but that's not true. You see many people just lick the brows to the museum. You also have to remind the rules of the museum to some that disorder them. But these people are usually very few, not something you should worry about. I heavily suggest you take I heavily suggest you take the museum job. It's easier and less tiring. I'm looking forward to get your reply. Lots of love, George. Thank you, sir. Okay, thank you Vera, very good. Bisa aku nggak, sir? Hah? Saya mau, sir. Saya mau. Iya, saya mau. Siapa sih saya? Mariam ada nggak? Nita lagi mau. Nita, oke. Tunggu dulu, Mbak Nita, saya mau ngecek kehadiran. Mariam ada? Mbak Mariam. Oke. Mbak Mariam, jadi saya buat izin ya. Karena tadi dia. Tunggu bentar. Ika. Nita, sir. Ika sudah hadir? Ika sudah hadir? Tadi soalnya katanya telat. Oke, saya buat nggak hadir ya. Iya, saya buat nggak hadir ya. Saya buat izin aja di sini. Mariam izin juga ya, berarti nggak ada ya. Kalau Umi jadi keluar karena ada tamu. Oke, yang lainnya aman. Mbak Sri Mulyani masih dengerin? Nggak bisa aktif Mbak Sri? Udah masuk, Mas. Oh, sudah masuk Mbak Sri. Saya hapus jadinya. Oke. Silakan yang membaca Nita tadi. Silakan. Nita. Okay. I thought you never replied to my last letter. Anyway, back to your question. Well, if I were you, I'd just the museum job. Working in a restaurant will be very tiring. Trust me, I've done such a job, and I quit within a month. However you talk to lots of people, listen to their discussion, which can sometimes be very interesting, but still you get really tired. Working in a museum can be really interesting. You just have to explain to the visitor what is what. You may think that you will have to talk all day, but that's not true. You see, many people just like to browse through the museum. You also have to remind the rules of the museum to them that disobey them. Apa ini disobey them? But these people are usually very few. Not something you should worry about. I heavily suggest you take the museum job. It's easier and less tiring. I'm looking forward to get your reply. Lots of love, George. Oke, very good. Ya. Jadi, ada yang bisa kasih tahu apa maksudnya? Hikmah, silakan. Saya, sir. Jadi ini Langsung, tunggu dulu. Langsung bilang nama ya Mbak, nggak usah bilang saya karena saya nggak tahu nanti. Iya. Oke, ini Mbak Hikmah dulu. Ya, silakan Mbak Hikmah. Jadi ini surat dititipkan untuk Mbak Maria. Untuk Maria. Yaitu kasih surat balasan untuk pengajuan atau ngajak kerjasama bekerja di museum gitu. Jadi sebelumnya itu Mbak Maria udah kerja di restoran. Terus si penulis surat ini mengajak si Maria untuk kerja di museum untuk untuk pekerjaannya itu lebih ringan lagi dari pekerjaan sebelumnya. Jadi dia menceritakan kalau misalkan kerja di museum itu nggak begitu berat dibanding kerja di restoran. Oke, iya. Thank you. Siapa lagi? Satu orang lagi? Nita. Oke, Mbak Nita. Oke, saya ini dulu ya. Saya keep dulu ya Mbak Nita. Yang lain? Loh, kok di-keep? Iya, nggak apa-apa Mbak Nita. Kita keep aja ya. Lagi semangatnya. Ya, I appreciate it. Ya, I understand about that. Thank you. Ada lagi? Yang lain? Saya, Sir. Ya, Sir. Oh ya. Oke, silakan ya. Iya.
ini kayaknya si Maria ini sebelumnya mengirim surat apa sih? Mengirim surat tentang dia minta saran ya pekerjaan apa kalau dia resign dari museum. Nah, si George ini memberi saran bahwa dia sebelumnya bekerja di restoran tapi sangat melelahkan dibandingkan dengan kamu yang bekerja di museum. Secara teknik kerja di museum itu berat, harus menerangkan ini apa sih, terus juga harus menerapkan peraturan pada pengunjung. Tapi sebenarnya lebih ringan karena sebelum pengunjung datang itu mereka lebih searching ke internet. Jadi dia memberitahu jika saya menjadi kamu, saya lebih memilih untuk bekerja di museum. Oke, very good ya. Tambah jelas lagi. Ini kalau banyak komentar makin jelas. Iya, thank you. Nambahin sedikit Oke, siapa namanya? Nita, Mbak. Ya, silakan Nita. Jadi ya benar tadi sama Mbak yang kalau menurut aku ya hampir sama Mbak sebelumnya. Jadi dia kayaknya udah minta saran sebelumnya ke pengirim surat ini untuk pekerjaan. Jadi minta advice gitu, pekerjaan mana yang harus dipilih gitu kan. Tapi si pengirim surat ini lebih menjelaskan ke bekerja di museum itu karena si penerima surat siapa ya namanya si Maria ini si Maria kelihatannya bingung dan lebih tidak yakin kalau mau take pekerjaan di museum itu. Jadi si George ini terkesan lebih meyakinkan, tenang aja, kamu kerjaan di museum itu kayak gini, kamu nggak bakal terlalu capek dibandingkan kayak di restoran. Cuman perlu mengembalikan barang-barang, misalnya barang yang berantakan, yang diberantakin oleh pengunjung yang tidak mematuhi peraturan gitu. Tapi pengunjungnya juga kadang-kadang katanya sedikit gitu, jadi nggak usah khawatir kalau kamu mau mengambil pekerjaan di museum ini. Jadi kayak lebih meyakinkan si George ini untuk Maria lebih memilih pekerjaan di museum daripada di restoran kayak gitu. Dan dia sangat menantikan jawabannya atas advice yang diberikan kayak gitu. Oke, very good. Ya, good explanation. Ya, jadi seperti ini nanti Mbak semuanya ya dalam menuliskan personal letter untuk tugas kedua. Ya, nanti bisa dipahami lagi cara menjawabnya gimana. Tapi jangan lupa ngumpulkannya itu paling lama jam 11-an malam hari Sabtu. Ya. Jangan lupa, ada waktu Sabtu seminggu. Depan. Iya, Sabtu depan. Jangan lupa ya. Kemudian minggu depan kita libur karena kita mau merayakan hari Lebaran, ya kan? Jadi hari Minggunya libur. Jadi kita akan jumpa 2 minggu lagi. Oke? Jadi minggu depan libur, 2 minggu lagi kita jumpa lagi di session ke-6. Oke, ini ada model 3. Saya baca, nanti saya minta Mbak Vika, Mbak Sri Mulyani, sama Mbak Anggun nanti baca. Oke? Karena belum ada baca. Kalau Mbak Ika udah ada, Mbak Ika. Mbak Ika. Nggak ada ya, berarti saya buat izin. Mbak Mariam. Vika ada, Vika. Bukan Vika, Mbak. Ika. Ika. Ya. Nggak fokus sudah ya. Oke. Maaf, ini Dariusman siapa ya? Pengawas. Nggak ada pengawas hari ini. Tidak ada pengawas. Oh, tapi tidak ada. Kan ada Pak Darius juga. Oke, semalam pengawas kita adalah Pak Yudi. Ya. Iya, bukan Dariusman. Iya.
Tapi saya nggak tahu kenapa ada dan tidak ada laporan sih. Oke, nggak apa-apa, kita lanjut aja. Saya baca dulu nanti yang Mbak Maryam ada nggak, Mbak Maryam? Maryam Ika nggak ada ya, Maryam Ika. Oke. Ya, saya lanjutkan membacanya. Nanti Mbak yang 3 orang yang belum ada ngeluarin suara hari ini nanti harus ngeluarin suaranya ya. December 6th. Dear Jane, I hope you are feeling better. Are you able to sit in the garden and enjoy the sunshine? We all miss you in the office and look forward to your return. There have been a few changes since you went into hospital. Eric Johnson has now retired, lucky man, and Matthew has taken over Eric's job. He is struggling at the moment. He hopes you will return soon to rescue him from the muddle. I thought you would like the book I'm sending you with this letter. I saw it in the bookshop and thought it would make you laugh. I know you've always wanted to live in Greece. Anyway, I hope you enjoy it and find time to read it before you return to work. Take it easy and look after yourself. I'll write again soon. Best regards, Sheila. Ini banyak sekali tanda baca yang salah ya. Itu komennya. Iya. Silakan dibaca Mbak Sri Mulyani. Mbak Sri. Mbak Anggun. Mbak Anggun. Ada yang nyuci piring. Mbak Anggun. Mbak Anggun saya buat dengerin berarti ya. Tadi nggak aktif juga. Jadi saya buat catatan-catatan nih. Siapa lagi satu lagi yang tadi nggak saya sebutkan namanya? Vika yang belum baca ya? Vika. Ya silakan Vika. December 6th. Dear Jen, I hope you are feeling better. Are you able to sit in the garden and enjoy the sunshine? We all miss you in the office and look forward to your return. This have been a few changes. Tulisannya bagus banget. There have been a few changes since you went into hospital. Eric Johnson has now retired. Lucky man. And Matthew has taken over Eric's job. He is struggling at the moment. He hopes you will return soon to rescue him from the muddle. I hope you will like it. Lanjut I Mbak. hope you will like the book. I'm sending you with this letter. I saw it in the bookshop and thought it will make you laugh. I know you've always wanted to live in Greece. Anyway, I hope you enjoy it and find time to read it before you return to work. Take it easy and look after yourself. I will write again soon. Best regards, Sheila.